संपर्क ए छोट शब्दटी मध्य लुचि मनीष जीवन सबुठ बड़ अर्थ। मनीष केबे भी एका रही पारे नहीं, से सबु समय संपर्कर सूत्र रे बांधी होई रही थाए। केउ संपर्क को भगवान निजे गढ़ी थांती, आउ किछि संपर्क को निजे तैयारी करने को पड़े। से संपर्क मानक मध्य विवाहर संपर्क को सबुठारु पवित्र और अतुट बंधन बोली मना जाए। बाहाघर केवल दुई जन मनीषक मिलन नुहे आज्ञा, यह दुईटी परिवार दुईटी हृदय और दुईटी जीवन एक सुंदर रास्ता। बेदी जलुवा पवित्र अग्नि को साक्षी रखी बर और कन्या 7टी फेरा नियंती और 7 जन्म पर्यंत सांगरे रहिबार प्रतिज्ञा भी करती। सेही मुहूर्तर दुईटी अजणा जीवन एक नुआ पथरे यात्रा आरंभ करे। किंतु केबे केबे नियति एमिति घटना घटाए जहाँ मनीष को अचानक एका कर दिए। सेतेबेले भांगी जाए सबु स्वप्न आउ धूसर हो जाए सबु आशा। तथापि समाज रे केतेक मनीष अछंती सेमाने अन्य जनक जीवन आशार आलोक होई आसंती। सेमानकु निज जीवन रे आगकु बढ़िया पई साथ भी दियंती। सुख दुख हस लुह को बुझी एक नुआ दुनिया को टाणी नियंती। आउ ए स्वार्थपर दुनिया रे से होई जांती जणे अति आपणार मनीषटिए। एमिति एक प्रेरणादायक और हृदयस्पर्शी कहानी देखा मिली भद्रक जिलार तिहिडी अंचल, जहाँ आज समाज पाई एक नुआ कहानीटे तोली देइछि। ए हेउछि तिहिडी कोल्ड अंचल मूल बासिंदा और खंतापड़ा अंचल बसवास करुवा गयाधर महाली 28 वर्षर झील सुमित्रा जीवन कहानी, जो लुचि रही अनेक संघर्ष और धैर्यर चिन्ह। 2010 मसीह सुमित्रा माँ देहांत घटी। माँ छाया हराइबा परे घर समस्त दायित्व बापा और झील उपर पड़ा। घरे अभाव अनाटन और कष्ट थिले मध्य सुमित्रा जीवन में आगक बढ़ा चेष्टा करुले। तांको बापा मध्य झीर भविष्यत नहीं अनेक चिंतित थिले। बापांकर एकमात्र आशा थिला झीर जीवन गोटे दिन सुखमय हेबो। समय कटिबा सहित गयाधर महालिक कष्टे मष्टे निज झीर विवाह भी कराई देइथिले। बाघर पर झील घरे नुआ खुशीर परिवेश सृष्टि होइतिला। सुमित्रा मध्य भाबिथिले जे तांको जीवन में एबे नुआ अध्याय आरंभ हेबो, किंतु दुर्भाग्य आउ थरे तांको जीवन में हराई देइथिला। विवाहर मात्र 5 मास पर तांको स्वामींकर अकाल मृत्यु घटिथिला। मात्र किछि मासरे सुमित्रांको स्वप्न भांगी रुजी जेमिति चुरमार हो जाइथिला। आउ से पुणी थरे एकुटिया हो जाइथिले। एही समय सुमित्रांको जीवन में आशार एक नुआ आलोक होई आसिले भद्रक जिला तिहिडी ब्लॉक कालीमेघा गाँवर युवक त्रिलोचन महालिक। समाज सेवा पाई तांको ना अंचल में बेस परिचित थिबा बेले 2019 मसीह जख्मा मुक्त भारतर संदेश प्रचार पाई से साइकल जोगे सारा भारत भ्रमण करथिले। सेही समय तांको मन रे एक भावना जन्म नेइथिला, समाज रे थिबा असहाय महिला पई से किछि करिवे। जेतेबेले त्रिलोचन सुमित्रा जीवन कहानी शुणिले से तांको सहारा देबार निष्पत्ति नेले। परे से सुमित्रा परिवार सह कथा हेले और दुई पक्षर सहमति रे विवाह पई निष्पत्ति भी हेला। बालेश्वर जिला ओलियापाटना निकट में थिबा आयुर्वेदिक बायोटेक क्यूरो मेडिसिन फार्म हाउस रे धूमधाम रे दुईंकर विवाह संपन्न हला। बेदी रे पवित्र अग्नि को साक्षी रखी त्रिलोचन सुमित्रा हाथ धरिथिले और तांको जीवन भरी साथ देवार प्रतिज्ञा भी करथिले। विवाह पर एही नवदंपति एक अलग उदाहरण सृष्टि करथिले। विवाह को आसुथिबा अतिथि मानकु सेमाने गछ चारा बंटन करी परिवेश सुरक्षार संदेश भी बांटिथिले। परे सेमाने वृद्धाश्रम को जाई वृद्ध बापा मांकर आशीर्वाद नैथिले और एक बाल आश्रम को जाई सेठार थिबा कुनी कुनी पिला मानकु मिठा मध्य बांटिथिले। तेबे महिला दिवस रे एही घटना सारा अंचल एक नुआ संदेश देछि। त्रिलोचन का पदक्षेप समाज को देखाई दे जे जड़े महिला स्वामीर मृत्यु पर मध्य नुआ जीवन आरंभ करिपारे। तेणु त्रिलोचन का कार्य केवल एक विवाह नुहे, यह समाज पाई एक उदाहरण और प्रेरणा निश्चित। मो ना सुमित्रा महालिक। मु ए बाहागर नेकी बहुत खुशी अछि। मु थैंक यू जनाउछि जे त्रिलोचन को मते से मैरिज करथोर धन्यवाद ही जनाउ। परिवार उभय परिवार एते खुशी अछन। आज्ञा आज्ञा उभय परिवार ही खुशी अछंती। समस्त सहमति अनुसार ही बाहागर कहबी जे जो झियो माने डरी जानती कि एमती जो ए होती कि आमे सेकंड मैरिज करिबुर कि कोन एमती आमे लाइफ टा को प्लस एमती रही जिवो सेमिति न भाबी कि सेकंड स्टेप नियंतु भाबंतु निज विषय भाबी कि चाहबी भलो डिसीजन नियंतु निजे को बड़पन पय कोन कहबे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देमी जेहेतु से मते एते माने मो पास्ट विषय किसी न जानी कि से मते निज जीवन साथी भाव में ग्रहण कर बहुत बहुत धन्यवाद देमी। आपण मैंने जानी या पूर्व मु विभिन्न समय सामाजिक कार्यक्रम करे, कोटी गछ लगेबा, कोटी रक्तदान शिविर करिया, बन्या बात्या समय असहाय लोक मानक साहाय्य सहयोग करिया। तबे सबठारु बड़ कथा हला
ମୁଁ 2019 ମସିହାରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗର ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଅଲ୍ ସାରା ଭାରତ ମୁଁ ସାଇକେଲରେ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲି। ତେବେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ଯେ ଜଣେ ଅସହାୟ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଛୋଟବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ 2-3 ମାସ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ କଥା ଜାଣିଲି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ଜଣେ ଅସହାୟ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ସବୁକିଛି କରି ବୈଦିକ ରୀତିରେ ତାଙ୍କୁ ବାହାଘର ଆଜି ବିବାହର ହେଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମ ଭାରତ ହେଲା ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ଦେଶ। ଯଦି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଲୋକର ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ମରିଯାଉଛି ତେବେ ସିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ, ତୃତୀୟ ବିବାହ, ଚତୁର୍ଥ ବିବାହ ଯେ ସେ ତେଣିକି ତାଙ୍କର ବୟସ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ ସେ ବିବାହ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଜଣେ ମହିଳାଟିଏ ନାରୀଟିଏ ସିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ବିବାହ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏହାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଏଇ ଝିଅଟିକୁ ଆଜି ବିବାହ କଲି ଏବଂ ସବୁଦିନ ତାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିବି ବୋଲି ଏଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଏଥିରେ ମୋର ପରିବାର, ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି ଏବଂ ମୋର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଏବଂ ବାପା ବୋଉ ମା ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହରେ ଆଜି ମୁଁ ଏଠାରେ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲି। ୟା ପରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଏଠି ବୃକ୍ଷଦାନ କରାଗଲା। ୟା ପରେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସହିତ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର ମା ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିବ। ଆଜିକାଲି ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ବିଧବା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ବିଧବା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର, ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଆଉ ପୁରା ସୁଯୋଗ ଦେବା ଦରକାର ଆମେମାନେ। ଆଉ ଏଟା ଗୋଟେ ଏକ ପ୍ରକାର ନିଆରା ବାହାଘର, ଯେଉଁଟାରେ ସେ ପୁଅ ସେ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କଲା ଯେ ନା ମୁଁ ସେ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇ ତା ଜୀବନ, ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ତାକୁ ଦେବି। ଆଉ ଇଏ ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ନିଆରା ବାହାଘର। ଏ ବାହାଘରର ନା କୌଣସି ଯୌତୁକ ଅଛି, ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଏଇ ଭଳିଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଏଇ ଭଳିଆ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ କରିବା ଦରକାର, ଯେଉଁମାନେ ଏଇଭଳି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସାହାରା ହେଉଛନ୍ତି, ବାହା ହେଇ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ମୋର ବନ୍ଧୁ ତ୍ରିଲୋଚନ ଗୌତମ ଆଜି ନିଆରା ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବୟସ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ବି ସେ ଆଜି ଯେଉଁ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାନେ ନିରୀହ ଅସହାୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ସେ ନିଜର ମାନେ ସାରା ଜୀବନ ବାନ୍ଧବୀ ଭାବରେ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ନିଆରା ପରମ୍ପରା। ସେ କେବଳ ସେ କଥା କରିନାହାନ୍ତି, ସେ 34 ଥର ମଧ୍ୟ ରକ୍ତଦାନ କରିଛନ୍ତି ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ। ସେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ସଂଗଠନ ଯାଇ କାମ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଏଇ ଯେଉଁ ବାହାଘର ପରେ ସେ ଯାଇକିରି ଅସହାୟ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଦେଖା କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବେ। ଏଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ପରମ୍ପରା ଏ ସମାଜର ସୃଷ୍ଟି ହେଉ ଏବଂ ଅସହାୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେ ମାନେ ଯେମିତି ଏଇ ସମାଜରେ ରହୁ ମାନେ। ଭଦ୍ରକରୁ ସୁବ୍ରକାନ୍ତ ରାଉତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଆ।